Krećemo. Idemo na jedan zasluženi kratki odmor koji su nam djeca uplatila za naših 30 godina braka.
Ja mislim sad da je rekao, dragi putnici, odvajamo se od Portugala sa aerodroma Faro. To je to. Završio putovanje, vratio ključeve od ove nove Nissan Micre. Idemo nazad u Irsku. Aerodrom Faro, Portugal.